इंसान को बीमारी नहीं, ना उम्मीदी मार देती है। जंग अजीम दोम दुनिया का एक बहुत बड़ा सानहा माना जाता है। इस जंग में हज़ारों लाखों को गिरफ्तार करके टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था, जहां उन्हें खौफनाक किस्म की अजियतें दी जाती थीं। इंसान जब भी टॉर्चर सेल में होता है तो जिस्मानी जंग लड़ने के साथ साथ जज्बात की जंग, तन्हाई की जंग और उस जैसी कई नफ्सियाती जंगें भी उसे लड़नी पड़ती हैं। उसके इर्द गिर्द कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो मर रहे होते हैं, और जब वो दूसरे को मरता देखता है तो अपनी मौत पर यकीन और बढ़ जाता है। ये जंग इतनी खौफनाक होती है कि चंद दिनों में इंसान हौसला हार कर मर भी सकता है। उस वक्त बहुत सारे कैंपस बनाए गए थे जिनमें जंगी कैदियों को रखा जाता। इन कैंपों में एक डॉक्टर भी मौजूद था जिसका नाम विक्टर फ्रैंकल था, और जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन राइटर भी था। उसने 3 साल इस जंगी कैद खाने में गुजारे, और जब वहाँ से रिहा हुआ तो उसने एक शाहकार किताब द मैन सर्च फॉर मीनिंग के नाम से लिखी, जो बाद में कई हज़ार की तादाद में छपी और कई ज़बानों में उसका तर्जमा हुआ। 150 सफ़ात पर मुश्तमिल ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी के असबाक से भरपूर एक किताब थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के कई असबाक इससे सीखे हैं। इस किताब में कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको दुनिया के हर मुश्किल वक्त में दोहरा लेने चाहिए। इस वक्त सारी दुनिया कोरोना की आजमाइश से गुजर रही है। हमारे मुल्क में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है। मीडिया पर एक ही खबर चल रही है जिसने हर सुनने और देखने वाले की उम्मीद को ख़त्म करके रख दिया है। ये सारे हालात इंशाल्लाह चंद दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर फ्रैंकल के साथ इन हालात में एक सानहा हुआ। उनके ख़ानदान के जितने लोग थे वो सब इस कैद खाने में मर गए। उसके साथ एक वाक़या और हुआ जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। विक्टर के साथ एक कैदी था जिसने फरवरी के महीने में एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में एक आवाज़ सुनी जिसमें उससे कहा गया है कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो। उस कैदी ने पूछा कि हम इस जंग से बाहर कैसे निकलेंगे और इस अजियत से निजात कब मिलेगी। इस गायबाना आवाज़ ने कहा तुम 30 मार्च को इस कैद से निजात पालोगे। फरवरी का महीना ख़त्म हुआ, मार्च शुरू हुआ, और वो कैदी एक एक करके दिन गिनना शुरू हुआ। और सबसे अजीब बात यह हुई कि जब मार्च का महीना इख्तिताम के करीब पहुंचा तो कैदी को महसूस होने लगा कि हम इस कैद से कभी नहीं निकल सकेंगे। 29 तारीख को वो कैदी बीमार हो गया और 30 मार्च को उसकी वफात हो गई। विक्टर को मालूम हो गया ये कैदी किसी बीमारी से नहीं मरा, बल्कि इसकी मौत की सबसे बड़ी वजह वो उम्मीद थी जो ख़त्म हो गई थी। इस किताब में सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को तकलीफ़ नहीं मारती, इंसान को चैलेंजेस नहीं मारते, मगर उम्मीद का ख़त्म हो जाना इंसान को मार देता है। जिस वक्त इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, जब उसका ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं देता और उसका हौसला नहीं बचता, तो वो इंसान भी नहीं बचता। विक्टर का दूसरा मुशाहिदा बड़ा हैरानकुन था। उसने देखा कि इस जंगी कैंप में ज़्यादातर अमवात क्रिसमस या 31 दिसंबर के दरमियान में हुई थी। उसकी वजह यह थी कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि क्रिसमस का मौका आ गया है और चंद दिनों बाद नया साल शुरू होने वाला है, तो शायद ये तकलीफ भी ख़त्म हो जाए और हमें रिहाई मिल जाए। लेकिन चूंकि ये उम्मीद बराबर नहीं हुई, सबकी उम्मीदें टूट गई और इसी वजह से अमवात भी ज़्यादा हो गई। ये मत भूलें कि जब भी किसी इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो सिर्फ उम्मीद ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके साथ इंसान का पूरा मुदाफ़ियाती निज़ाम भी तबाह हो जाता है। और जब ये कैफियत हो जाती है तो फिर छोटी सी बीमारी भी इसको मार सकती है, यानी बीमारी बाद में ताकतवर हो जाती है। इससे पहले आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है और इस सूरत में बीमारी इंसान पर गालिब आ जाती है। इस किताब में जो मज़ीद मुफीद बातें हैं उनमें से एक ये भी है कि आपको अपनी ज़िंदगी का वाई मालूम होना चाहिए। इसका दूसरा मतलब यह है कि आपके पीछे जो नीयत है वो क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका विजन क्या है। विक्टर कहता है कि आपकी तकलीफ इस इंसान के लिए बहुत छोटी होती है जिसके पास कल के लिए बहुत बड़ा ख्वाब हो, जिसके पास कोई बहुत बड़ा वाई है, जो तकलीफ को सहकर ये सोच रहा है कि मैंने कहीं पहुंचना है और इसके बाद मेरे लिए कोई बड़ी अहम चीज़ पड़ी हुई है। इस वाई वाले नज़रिए पर वासिफ अली वासिफ का एक शानदार जुमला जो मैं अक्सर नकल करता हूं कि बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। आज की तकलीफ, आज का चैलेंज उसके लिए छोटा है जिसका आने वाले दिनों में ख्वाब बड़ा है, जिसके अज़ाइम बड़े हैं, जो तकलीफ पर पांव रखेगा और आगे निकल जाएगा। इशफाक साहब मंचले का सौदा में एक बहुत खूबसूरत जुमला लिखते हैं कि जो रास्ते के कुत्तों की परवाह करता है उन्हें मंजिल नहीं मिला करती। अगर आपने कहीं पहुंचना है तो फिर आपके लिए रास्ते की तकलीफ और मसले मसाइल सब छोटे हैं। आप मसलों की आंखों में आंखें डालकर कह दें कि तू छोटा है और मेरी हिम्मत बड़ी है, और अगर फिर भी आपको बड़ा महसूस हो तो उसको उंगली उठाकर कहें
تو چھوٹا ہے، میرے اللہ کی قدرت تم سے بہت بڑی ہے۔ جس انسان کا خود پر یقین اور اپنے رب پر یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اس کے سامنے مسئلے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں سے مسلسل یہی کہہ رہا ہوں کہ بھرپور احتیاط کیجئے، لیکن اپنے رب پر بھروسہ ضرور رکھیے۔ خوف زدہ یا پریشان اگر ہوں بھی تو خوف کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی امید ہی ختم کر دے۔ وکٹر کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جسمانی صحت نہیں بلکہ ذہنی صحت ہے۔ اس صورت میں یہ دیکھا جائے کہ آپ اعصابی طور پر کتنے مضبوط ہیں، لیکن اگر آپ روز ٹی وی پر منفی خبریں دیکھ رہے ہیں اور صرف یہ سن رہے ہیں کہ کتنے مر گئے اور کتنے رہ گئے، تو یہ آپ کے اعصاب کو ختم کر کے رکھ دیں گی، اور جب انسان کے اعصاب کمزور ہوں گے تو اس کا مدافعتی نظام بھی خراب ہوگا اور بیماریاں اس پر حاوی ہو جائیں گی۔ دنیا میں بہادر ایک بار مرتا ہے لیکن بزدل روز مرتا ہے، کیونکہ اسے عادت پڑ چکی ہوتی ہے مر مر کے مرنے کی۔ لہذا زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے وائے کو مضبوط رکھیں، زندگی جینے کی وجہ بنائیے۔ وکٹر کہتا ہے کہ 3 سال کی بعد مشقت قید میں اس لیے زندہ رہا کہ آگے کی زندگی میں میرے پاس خواب تھے اور میں نے کتاب لکھنی تھی۔ وکٹر کا دوسرا مشاہدہ یہ تھا کہ جب آپ کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں تو اس کو ایک نام، عنوان یا معنی دیتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی مسئلے کو کوئی معنی دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کے لیے مسئلے سے نمٹنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی آپ مسئلے کے حل کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کو حل کر لیتے ہیں یا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی جگہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ باہر نکل کر غصہ ہوتے ہیں اور برا بھلا کہہ کر خود کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ جس میں آپ یہ سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گاڑی کی خرابی مجھے کسی حادثے سے بچانے کے لیے ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہو۔ قدرت کہیں سے آپ کو روکتی ہے، اس لیے گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ لہذا آپ کسی بھی حالت میں صرف منفی پہلو پر نہیں بلکہ ایک سے زیادہ پہلوؤں پر سوچنے کے عادی ہو جائیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ دن بھر میں اوسطاً منفی خیالات زیادہ سوچتا ہے، اور اس منفی سوچنے کی وجہ سے وہ ہر چیز کا بھی منفی پہلو نکال لیتا ہے، مثبت کو نہیں دیکھتا۔ جیسا کہ اب کرونا کی وبا کی وجہ سے ہم آج جتنا وقت اپنی فیملی کو دے رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنا وقت نہیں دیا۔ ان چند دنوں میں جتنا مطالعہ کیا پہلے کبھی نہیں کیا، جتنی احتیاط لوگوں نے شروع کی اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ لوگ جس قدر فطرت کے قریب ہو گئے ہیں اتنا شاید پہلے نہ ہوئے ہوں۔ فضا آلودگی سے جس قدر پاک ہوئی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو۔ یہ جو قدرت نے ریسیٹ کا بٹن دبایا ہے، اس سے کتنے مثبت پہلو نکلے ہیں، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وکٹر کی کتاب میں سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ آپ سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، آپ سے طاقت چھینی جا سکتی ہے، آپ کے مال و متاع کو چھینا جا سکتا ہے، گھر، گاڑی اور بینک بیلنس چھینا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے نہیں چھینی جا سکتی، اس کا نام ہے قوت فیصلہ۔ اپنی زندگی کا فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ حالات کی زد میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آپ کو اپنا فیصلہ حالات پر چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ حالات کے مطابق خود کو تیار کر کے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت زیادہ آزمائش اور بحران آئے ہیں، اور ان میں سے انسانوں کے نقصان کی وجہ اطلاع بر وقت نہ پہنچنا، سمجھ بوجھ نہ ہونا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا ترقی یافتہ نہ ہونا اور اس بیماری سے لڑنے کا طریقہ نہ جاننا۔ اس لحاظ سے آج ہم ایک بہترین وقت میں ہیں جس میں معلومات انتہائی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آپ کو اطلاع مل رہی ہے جس کے مطابق آپ وائرس اور بیماری سے احتیاط کر سکتے ہیں اور انسان دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ بس امید کو ٹوٹنے مت دیجیے گا۔